টিআরকেএস এর রাজ্য কার্যক্রমে অংশ নিতে একঝাঁক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সফর করছেন। সংগঠনের বাসায় প্রবাস চলছে। সেই কর্মসূচির নিরিখে টিআরকেএস আখাউড়া রোডস্থিত প্রদেশ কার্যালয়ে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গোটা কার্যক্রম সম্পর্কে শঙ্কর দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কথা বলছিলেন। মূলত ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ বা টিআরকেএস আখাউড়া রোড স্থিত কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে যে তাদের কার্যক্রম আজ থেকে শুরু হবে। আগামী 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে। সাবরুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত এই কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে এবং সাবরুমে আজ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে, কিছুক্ষণ পর শুরু হবে বলে খবর নেতৃত্বের তরফে তাই জানানো হয়েছে। তার পাশাপাশি আগরতলায়ও কর্মসূচি রয়েছে, আগরতলায় রেলি কর্মসূচিও সংগঠিত করা হবে। যে প্রেক্ষাপটে এই কর্মসূচি তার নিরিখে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের তরফে বা টিআরকেএস নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে 13 ডিসেম্বর সাবরুমে কর্মসূচি সংগঠিত হবে। তার পাশাপাশি 14 ও 15 ডিসেম্বর আগরতলায় ভগৎ সিং যুব আবাসে কর্মসূচি হবে। তার সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং অবসরপ্রাপ্তদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আগামী 15 ডিসেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। 16 ডিসেম্বর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যারা এসেছেন বা আছেন এখনো তারা প্রবাসের কার্যক্রম স্থির করা হয়েছে। সেখানে তারা যাবেন, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে, রাজ্য স্তরে বিভিন্ন নেতৃত্বের সঙ্গে তারা কথা বলবেন। একেবারে সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিআরকেএস নেতৃত্ব যে কথাগুলো বলছিলেন আমরা একবার শুনবো এবং ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ যে কার্যক্রম আজ থেকে শুরু করছে আগামী 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা কার্যক্রম চলবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যারা এসছেন, ভারতীয় মজদুর সংঘের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সর্বভারতীয় প্রভারী, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি চলছে। সর্বভারতীয় সভাপতির উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি চলছে। তার পাশাপাশি রাজ্য প্রভারীও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা সামগ্রিকভাবে টিআরকেএস এর প্রদেশে অর্থাৎ আখাউড়া রোডস্থিত প্রদেশে যে বিষয়গুলো সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উত্থাপন করা হয়েছে আমরা একবার শুনব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের সর্বভারতীয় সহসভাপতি মহেন্দ্র প্রতাপ সিংজি, রয়েছেন রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের প্রভারী উন্নিকৃষ্ণা নুন্নি নাথনজি, রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সভাপতি বিপিন ডুগরাজি এবং রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু প্রসাদ বর্মাজি। ওনারা এখানে এসছেন। আগামীকালকে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের কার্য সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুমে এবং দুদিনের অভ্যাসবর্গ 14 এবং 15 তারিখ দুদিনের অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হবে ভগৎ সিং যুব আবাসে। তো এখন আপনাদের সামনে এই বিষয়ে আগামীকালকের কর্মসূচি এবং পরশু যে কর্মসূচি সেটা হবে আর কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করবেন বিপিন কুমার ডুগরাজি, আমাদের সভাপতি राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ। ये 5 दिन का प्रवास है केंद्रीय पदाधिकारियों का। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर कर्मचारी संपर्क अभियान, उसके तहत ये सारी जगह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। कल चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की एक यूनिट बनी है। इसी तरह यहाँ पर अभ्यास वर्ग भी होगा, कर्मचारियों से मिलना भी होगा और उसके साथ साथ कार्य समिति भी है और एक रैली का भी आयोजन है। सामान्य लोगों से, विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों से मिलने के लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व त्रिपुरा में आया है। इसके साथ और कह देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाएगा और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से भी मिलन होगा, उनकी मांगों समस्याओं पर विचार होगा और हम इस माध्यम से जो कर्मचारियों की न्यायोचित मांगे हैं, एक तो डीए की मांग है,
अभी तक 30% यहाँ पर हो रहा है, केंद्र के समान नहीं मिल रहा है, 23% अभी बाकी है। अभी ग्रेजुएटी की बात है, पूरे देश में 20 लाख तक उसकी सीमा हो गई है, लेकिन त्रिपुरा में अभी भी 10 लाख की सीमा है। 2016 से जो वेतनमान हैं उसके उस डेट से बकाया एरियर मिलना चाहिए। और जो अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स के कर्मचारी हैं, चाहे वो अन्य स्कीमों के तहत जो कर्मचारी हैं, उनको भी रेगुलेशन की कोई पॉलिसी बने। और ये पेंशन का मैटर भी है कि सबको पेंशन मिले, इन सब चीज़ों को लेकर भी आम चर्चा होगी, कर्मचारियों से संवाद होगा। और हमारे राष्ट्रीय माननीय बीएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और जीएनसी के प्रभारी माननीय एमपी सिंह जी, ये सौभाग्य की बात यहाँ पर आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के जो प्रभारी है श्री उनी कृष्ण जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री विष्णु वर्मा जी, जो मध्य प्रदेश इंदौर से आए। हम सब लोगों का यही काम है कि पूरे त्रिपुरा के कर्मचारियों से मिलन हो, उनकी समस्याओं और मांगों को उठाया जाए। और सरकार से भी मांग करेंगे कि उन सारी समस्याओं को बहुत जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा कर्मचारियों की जो स्थिति है त्रिपुरा में ज्यादा दयनीय है। यहाँ जो अन्य राज्यों में मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। वैसे तो हमारा ये एक पूरे राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का एक नियम है कि हम चाहते हैं पूरे देश में एक समान वेतनमान हो, एक समान सेवानिवृत्ति आयु। अभी देखते हैं मध्य प्रदेश में 62 साल में रिटायर्ड होते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में 58 साल में रिटायर होते हैं, केरल में 56 साल में रिटायर होते हैं, और यहाँ पर 60 साल में रिटायर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट की भी सेम ये हो। और जो नए वेतनमान जो मिले, अलाउंसेस की बढ़ोतरी नहीं हुई है काफी समय से, उन अलाउंसेस की बढ़ोतरी हो। और त्रिपुरा के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि पदोन्नतियों में लगभग रोक है, कुछ पदोन्नतियां करने के अलावा अभी तक सभी विभागों में पदोन्नतियां नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि लोकप्रिय सरकार है, बार बार सरकार चुनकर आ रही है, राष्ट्रीय हित की सरकार है, लेकिन हम चाहते हैं ये कर्मचारियों का जो संगठन है बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। लेकिन जब हम उस स्थिति में काम करते हैं तो हमारा निवेदन सरकार से भी रहेगा कि जो देशभक्त कर्मचारी है उनकी न्यायोचित जो मांगे हैं उनको भी सरकार को पूरा करना चाहिए, तभी सभी वर्गों का एक समान काम होगा। और महिलाओं का पर भी, महिलाओं की भी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र की बहनें हैं, उनका भी काम होना चाहिए। तो इस चीजों को लेकर मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। আপনারা শুনেন সেখানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য। এবং আজ থেকে সাবরুমাতা 13 ডিসেম্বর থেকে কর্মসূচি শুরু হচ্ছে, 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে। টিআরকেএস এর এই কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে অবশ্যই রাজ্যে কর্মচারীদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা তো নিশ্চয়ই হবে। আগরতলার কর্মসূচি থেকেও কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উত্থাপন করা হবে, অবসরপ্রাপ্তদের কথাও হবে টিআরকেএস এর আয়োজনে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন 24।